Hello mga brother and sister, good evening. Yan si Mrs. So. Tsaka si Jan. Hello Jan. Yan. Hello, good evening. So, manyapunta. Ako niya, Manyapunta, halagang guys. na. Yan po, Manyapunta. pagkaon. Okay. Kamatis. Isang pirasong itlog. Saka okra. Sarap. Si Mrs. So. Ano okra? Na. Okra. Alam namin pang ano, At may ano pa, may pang longganisa. Yan. Okay, mga brother and sister. Kami ba? Saka ito. Latoy na may langka. Yan. Kain. Kain tayo. Okay, mga brother and sister. Ito. Tsaka kamatis, oh. Eh? Sarap. Okay, mga brother and sister. So, thank you for watching sa mga video namon. Okay? And stay safe everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.